आपको बड़ी खबर दे, अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान की पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए, खवारिज भाग गए। पाक फौज कानोवागी, बाजोड़, तीरा, खैबर मोहम्मद, अरविंदो सेक्टर पर भरपूर जवाब। जवाबी एक्शन में चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियां तबाह कर दी। आपको ये अपडेट देते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस हर जारहियत का सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सलामती और शहरियों के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन की है। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। अभी एक मरतबा फिर से क्लैशेस की खबरें आ रही हैं। एक मरतबा फिर अफगान तालिबान रजीम ने एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत करते हुए, जैसे उन्होंने 11 अक्टूबर 2025 में किया, वैसी ही हरकत उन्होंने दोबारा फरमाई है। और इस मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के 5 से 6 इलाके ऐसे हैं कि जहां उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग का जो एक सिलसिला है वो जारी किया, मगर उनको अंदाजा नहीं था पाकिस्तान की जानिब से उनको इस वक्त दरमियाने दर्जे और हल्के हथियारों से जवाब दिया जा रहा है, मगर दूसरी जानिब भारी जानी और माली नुकसान की इतला दी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि नवागई सेक्टर, बाजोड़, मोहम्मद, चित्राल के अरंदू सेक्टर में और इसी तरह इससे मुत्तसिल जो तमाम तर 11 सूबे हैं अफगानिस्तान के, उनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिशों को भी साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की फोर्सेस जो है उन्होंने नाकाम भी बनाया है, मगर दूसरी जानिब भारी जानी नुकसान की इतलात आ रही है। और एक मरतबा फिर अफगानिस्तान की जानिब तालिबान रजीम के जो सीनियर तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक अजीब सी हरकत की है। उन्होंने अफगानिस्तान के इलाकों का नाम लेकर, जिसमें कुनड़, बाजोड़, जिसमें कुनड़, निंगरहार, खोस्त और पक्तिका के इलाके हैं, और उसके अंदर उन्होंने माशीन गांव है, गोश्ते गांव है, इसी तरह नाव गांव है, वो अफगानिस्तान के इलाकों का नाम लेकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की एक्स पर अपनी पोस्ट में कि हमने पाकिस्तान के इन इलाकों की पोस्ट को कब्जा कर लिया है। ये बड़ी एक अजीब सी हरकत है जिसको फौरी तौर पर एक्स के ऊपर भी रिफ्यूट किया जा रहा है और सीनियर सहाफी भी उसको रिफ्यूट कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही फैब्रिकेटेड किस्म की मुहिम अफगानिस्तान की जानिब से चलाई जा रही है। मगर सबसे जो इसके अंदर वियर्ड पहलू है, वो वियर्ड पहलू ये है कि एक जानिब पाकिस्तान की फोर्सेस को फायर आर्म्स के अंदर एंगेज किया जा रहा है, दूसरी जानिब दहशत गर्दों की तश्कीलों को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दरअंदाजी के लिए दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त इन दोनों हरकत को बहुत मौसर अंदाज से नाकाम बनाने की कोशिश करें। अच्छा सुमेरा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की और बारहा अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अमन की ही बात करता है, लेकिन अगर इसी तरह की जारहियत जारी रही तो उसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बताइएगा किन किन इलाकों में जो है अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत की गई है और पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है? देखिए, इसमें सबसे अहम इलाका जो है वो बाजोड़ का लगता है। बाजोड़ का इलाका अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ के दूसरी जानिब है और इसमें अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि बहुत दिलखराश वाकयात ऐसे पेश आए हैं जिसमें पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स खास तौर पर निशाना बनी और उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवान जो रेगुलर मिलिट्री और एफसी के जवान हैं उनको निशाना बनाया गया है। और ये टारगेटेड अटैक्स थे जो कि पाकिस्तान की सरहद में किए गए हैं और इन तमाम तर वाकयात में जो जिम्मेदार लोग निकले, जो परपेट्रेटर्स हैं, वो अफगान शहरी निकले हैं। और पाकिस्तान ने बारहा मुतनब्बे किया डायरेक्टली भी और अपने जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं उनके जरिए भी, और जो दोस्त ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक नहीं है उनके जरिए भी। मगर लग ये रहा है कि एक मरतबा फिर अक्टूबर 2025 की तरह इस मरतबा भी एक भारी और खतीर जो है फंडिंग उनको पहुंच चुकी है अपने भारतीय आकाओं की जानिब से। और हमेशा ये हरकत तभी की जाती है जब उनको कोई भारी किस्त मिले और वो पाकिस्तान में सरहदी दरअंदाजी के जरिए ये तमाम तर हरकतें करने की कोशिश करते हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस वक्त बाजोड़ और मोहम्मद, ये 2 जो तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की, ये न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये पहले ट्राइबल एरिया और एजेंसी कहलाती थी, मगर ये दोनों क्योंकि साथ साथ हैं और इन दोनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को एक टनल जो है वो इन दोनों के दरमियान में एक टनल है जिसको नाके टनल कहते हैं। अब उस टनल के आसपास भी पहुंचने की कोशिश की गई थी दहशतगर्दों की जानिब से, जिसको नाकाम बनाया गया और उन्हें जहन्नम वासिल किया गया। मगर जो लोकल उनके फैसिलिटेटर्स हैं वो भी किसी शिकंजे से बच नहीं पाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के,
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر تو ہم کنٹرول کر لیں گے، مگر دوسری جانب جو خود کو حکومت کہتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، افغان طالبان رجیم، ان کا کردار کہاں ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے سرحد پار سے پاکستان میں اتنی بڑی دراندازی کی کوششیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کی کلئی بھی آج کھل گئی ہے کہ پاکستان کی جانب محمد باجوڑ ارندو جو چترال کا ایک ہائی آلٹیٹیوڈ کا علاقہ ہے، وہاں تک اتنے پہاڑوں سے اور اتنی سرحدی چوکیوں سے جن کا طالبان دعویٰ کرتے ہیں، آخر کیسے وہ تمام تر تشکیلیں پہنچی ہیں؟ وہ کلئی بھی آج کھل گئی، کیونکہ جب پاکستان نے جواب دیا، فورسز نے جواب دیا، تو اس میں 5 افغانی جو طالبان فٹ سولجرز ہیں وہ اس میں مارے گئے۔ تو یہ کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ پاکستان کے ان سرحدی علاقوں میں افغان طالبان رجیم کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ مکمل طور پر آن بورڈ ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ بلوچستان کی جانب جو ہماری سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ، خاص طور پہ سمبازا ژوب کا علاقہ، جس میں کل بھی اور آج بھی بہت ہیوی پاکستانی فورسز کی جانب سے کلیشز ہوئے، دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، ابھی وہاں بھی نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ چمن جو ہے، چمن سیکٹر ہمارا بہت حساس ہے، ہزاروں کی تعداد میں افغانیوں کو روزانہ ہم یہاں آنے دیتے تھے، میڈیکل ویزا پہ، ایجوکیشن ویزا پہ اور پرپزز پہ، وہ بند ہے سرحد کافی عرصے سے۔ تو وہاں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کندہار چمن سپیرن بولدک کی جانب سے چمن میں کسی نہ کسی حرکت کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ اچھا سمیرا، پاکستان نے تو ہمیشہ افغانستان پر افغانیوں پر احسان ہی کیا، اور احسان فراموشی جو ہے وہ اس طرح سے کی جا رہی ہے اور احسان کا بدلہ اس طرح سے چکایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہی مختلف کارروائیوں میں ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے کیا بیان جاری کیا گیا ہے، یہ بھی ذرا تفصیلاً ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی بالکل، ابھی بہت اہم بیان جاری کیا گیا ہے وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے۔ مجھے یہ اطلاعات تھی کہ مشرف زیدی جو کہ وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، معاون بھی ہیں، شاید ان کی جانب سے کوئی ایکس پر اکاؤنٹ کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گی، مگر ایک بہت مضبوط بیان پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور کوئی بھی ملک، بھلے افغانستان یا کوئی بھی، وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ یہاں پر کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فیک نیوز اور پروپیگنڈا اور ملی جلی اے آئی جنریٹڈ آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، جس کو خود افغانستان کے سینئر ترجمان اپنے ایکس اکاؤنٹ سے وہ شیئر کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ کس قدر ہیوج فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی مہم اس وقت افغانستان سے چل رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھرپور جو ان کی مدد جاری ہے وہ ہندوستانی نہ صرف مین سٹریم میڈیا، بلکہ میں کچھ اکاؤنٹس دیکھ رہی تھی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، پھر پاکستان میں بھی وہ اکاؤنٹس جو کہ پولیٹیکلی افیلیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ اس وقت مکمل طور پر افغانستان کی اس شر پسندی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مگر وزارت اطلاعات و نشریات نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کا بھرپور حق رکھتا ہے، اور ایسی کسی غلط فہمی میں نہ رہا جائے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔